Hello, hi. Ada dapat I punya basic kit Norwex. So, jom kita tengok apa dalam box. Sekejap. Okay, saya sampai nak buka benda ni. Okay, by the way, kita tahu basic kit Norwex ni kita dapat 3 small cloth tu kan. Dan lebihnya, sekejap, kita tengok dulu. Okay. Oh, apa ni? Oh, maybe this one dia punya brochure kot, kan? Okay. Buku banyak ni, maybe dia punya katalog. I rasa katalog dia ni ada 3 bahasa. Ada Chinese, English and Malay. So, setiap satu tu ada 3 set lah. By the way, kalau siapa nak katalog dia, bolehlah raja-raja. Tapi sekarang kan semua online, so I bagi PDF lah ya. Okay, kita tengok dia punya kain, jom. Okay, this one Enviro, which is kita tahu Enviro ni yang paling top lah dalam produk Norwex ni kan. So this one is window cloth. Yang ni material dia sebelah lain lah. Okay, this one pula body and face cloth. Oh, yang ni ada try tau. Yang ni best. Dia lembut. And lepas tu macam korang kulit berminyak ke apa kan. Sedap. Memang okay. Macam okay lah. Macam dia sangat okey lah. Lepas tu tadi Inaya dia ada main make up. Habis dia punya kaki, muka, dahi apa, tangan semua. And lap pakai tisu dia tak boleh. Tak hilang. So pakai tu tadi sekejap hilang. So this one Enviro cloth punya material. Both side sama lah dia punya material. Okay. Oh sorry lah, budak tu pun sama macam pandai kan. Okay, this one window cloth. Okay, yang ni pula body and face cloth. This one Enviro. So dari 3 lah untuk basic kit. So basically dia punya size besar tapak tangan. Okay. So let's do this.